अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे हम बच्चों, आज हम पार्लियामेंट पे बात करेंगे कि क्या जो हम टैक्स देते हैं और उन टैक्सों से जो पार्लियामेंट के मामला चलते हैं और जो हमारे मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है और जो भी कह लें कि उसके अखराजात हैं, क्या उसके मतबादल क्या पाकिस्तान का उतना काम हो रहा है या पैसा जो पार्लियामेंट पे लग रहा है वो ज़ाया जा रहा है। ये आज हमारा टॉपिक है कि क्या हमारे टैक्सेस का पैसा ज़ाया तो नहीं हो रहा। क्या हम अपने हुक्मरानों से ये सवाल नहीं कर सकते कि हमारे टैक्सों से जो अखराजात हो रहे हैं क्या उसके रिटर्न में पाकिस्तान की क्या खिदमत हो रही है। मिसाल के तौर पे हम बहुत दूर नहीं जाते, हम पिछले पुराने मामला को नहीं देखते, हम सिर्फ इन पिछले 4 साल जो हर बंदे ने तकरीबन देखे होंगे और मीडिया उसको कवर करता रहा है, हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, पीडीएम अपोजिशन में बैठी हुई थी। तो मैंने तो कम अज़ कम कोई इजलास ऐसा नहीं देखा पार्लियामेंट का कि जिसमें हुकूमत का कोई भी मेंबर या पीडीएम का कोई मेंबर बात कर रहा है और दूसरे ने बड़े आराम से बात सुन ली हो उसकी। अगर हुकूमत कोई एजेंडा लेकर आई है, कोई प्रोग्राम कोई बात करने वाली है, तो दूसरी जमात ने इतना शोर करना है हत्ता कि गाली गलोच हाथापाई तक मैंने देखा है कि बात चली जाती है। और ये एक इजलास की बात नहीं है, जितने भी 3 साल 8 माह हम सवाल कर सकते हैं, अरबों रुपया हमारी पार्लियामेंट पे लग चुका है हमारे टैक्सों से। गरीब अवाम का खून चूस कर पार्लियामेंट को हम चला रहे हैं। क्या वो कानून साजी हुई जिसके लिए पार्लियामेंट बनाई गई, जिसके लिए मेंबर मुंतखब करके हम भेज देते हैं असेंबलियों में? क्या वो अपना काम पूरा कर रहे हैं? हम बाजार से कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो बहस मुबासा करते हैं उसके साथ, दुकानदार के साथ, कि भाई मैं इतने पैसे नहीं दूंगा, इतने दूंगा ताकि नुकसान ना हो जो मैं चीज़ खरीद रहा हूँ। तो क्या हम ये जो कर रहे हैं, क्या इसका नुकसान नहीं पूछना चाहिए कि हमारा अरबों के जो टैक्सों की शक्ल में जाता है पैसा, वो कहाँ जा रहा है? जहाँ जा रहा है वो हमें कैसे रिटर्न हो रहा है आवाम को? क्या हमें कुछ हमारे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है? क्या हुकूमत उसमें कुछ कर रही है? तो 3 साल 8 माह पीटीआई की हुकूमत और सिर्फ शोर शराबा, अपोजिशन ने कोई एक पॉजिटिव काम नहीं करने दिया, ना किसी ने काम किया। जितना उन्होंने अपनी ऑफिस में बैठ के मीटिंग्स करके कभी ना की और अलग से बैठ के फैसले किए, वो कुछ हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता। पार्लियामेंट की मैं बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट के अंदर जो इजलास होता है उसका मकसद है कि पाकिस्तान में कोई एक मसला है, उस पर हुकूमत या अपोजिशन मसला लेके आती है, तो दोनों उस पर बहस करते हैं ना, दोनों तरफ से पार्लियामेंट के मेंबर उस पर बहस करते हैं, फिर किसी एक नतीजे पे पहुंच के जो मुल्क के मफाद में होती है बात, उसको फाइनल कर लिया जाता है। मेरे ख्याल में तो ऐसा होता है पार्लियामेंट में, दुनिया में भी ऐसा ही होता होगा कि पार्लियामेंट का मकसद है कि वहाँ बैठ के सारे किसी एक पॉइंट पर मुतफिक हो जाए बहस करने के बाद कि ये हमारे मुल्क के हक में बेहतर है। तो क्या हमारे मुल्क के हक में ये बेहतर था जो पिछले 3 साल 8 माह होता रहा कि दोनों तरफ से शोर शराबा, गाली गलोच, लड़ाई मार कुटाई? दुनिया में भी पार्लियामेंट में होता है शोर शराबा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक टेन्योर ही हुकूमत का सिर्फ शोर शराबे में गुजर जाए, वो अपोजिशन करे या हुकूमत करे। अब आगे जाते हैं हम अगले टेन्योर में, जो ये 3 माह पीडीएम की हुकूमत है, जिसके प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। मैं कहता हूँ कि ये 3 माह से ऊपर हो गया, मुझे कोई एक काम बता दिया जाए कि कौन सा ऐसा 3 माह में ये काम हुआ कि ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर था, और अगर ये काम ना होता तो हमारा मुल्क जो है उसमें ये बेहतरी ना आती। कोई एक काम, पार्लियामेंट के इजलास भी हैं, बहुत कुछ होता है। पार्लियामेंट के इजलास बड़े आराम से चल रहे हैं क्योंकि अपोजिशन है ही नहीं, आधी पार्लियामेंट से बाहर है। पीटीआई की जितने भी अरकान हैं वो रिजाइन करके जा चुके हैं, वो पार्लियामेंट में आते ही नहीं है। तो हमारी पार्लियामेंट के अब तो सुकून है, अब तो काम होना चाहिए था ना, कोई रोकने वाला नहीं, कोई शोर शराबा करने वाला नहीं है। तो 3 माह क्या काम किया हमारी पार्लियामेंट में? अब होना क्या चाहिए? अब होना क्या चाहिए और आगे मुस्तकबिल में क्या होना चाहिए? मैं तो बड़े शॉर्ट अल्फाज में आपको
یہ ہمارا حق بنتا ہے, ہر پاکستانی کا حق بنتا ہے کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو یہ ایک آواز ضرور اٹھا سکتے ہیں ہم کہ پارلیمنٹ کی سالانہ رپورٹ ہونی چاہیے کہ ایک سال میں پارلیمنٹ پہ کتنا خرچہ آیا, پرائم منسٹر سے لے کے اور اس کے واچ مین تک, سیکیورٹی گارڈ تک, جتنے خرچے جتنا بجٹ پارلیمنٹ پہ لگا ہو وہ بتایا جائے عوام کو کہ اتنے کروڑوں یا اتنے اربوں روپیہ ایک سال میں پارلیمنٹ پہ ہم نے خرچ کیا, اور اس کے متبادل اس پارلیمنٹ نے اس ملک کو یہ دیا, یہ فیصلے کیے, یہ قانون سازی کی اور یہ ہم نے اس ملک کی بہتری کی ہے. اور پھر عوام اس کا جائزہ لیں کہ کیا جتنا پیسہ اس پارلیمنٹ پہ خرچ ہوا ہے کیا اس کے ریٹرن میں جو فائدہ ہوا ہے کچھ فائدہ یا برابر میں ہی ہو جائے کہ ہاں یار اتنے روپیہ لگا, اتنے فائدہ اس ملک کو ہو گیا ہے, اتنے اچھے کام کیے ہیں. یا کوئی ایسا دنیا میں کاروبار ہے کہ جو سرے سے پہلا ووٹ ڈالنے سے لے کر 5 سال اسمبلی پوری ہونے تک صرف خطارہ ہی ہونا ہے, یعنی کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرنا, صرف ممبر بننا ہے اور ختم, اور اس کے بعد شور شرابہ اپنے لڑائیاں اپنی پارلیمنٹ کے لیے نمبر بنانا, جا کے دوسرے پارلیمنٹیرین کو کسی کی عزت ہی نہیں محفوظ رہی. کسی پارلیمنٹیرین کا ایک وقار تھا جب ہم دیکھتے تھے کہ ایم این اے جی بڑی بات ہے جی, اب ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں, ہمارے بچے پوچھتے ہیں یہ ہمارے ممبر ہیں, یہ ہمارے منسٹر ہیں جو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. تو ہم اپنی قوم پہ کیا کریں کہ یہ جیلوں میں یہ جتنے بھی کرمنل ہیں ان کو کیا کہیں گے کہ جب اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ہی سلسلہ ہے تو پھر ایسا چلنا ہے, پھر ہم ساری زندگی ترقی نہیں کر سکتے. ساری زندگی ہم امیر ملکوں کو شکلیں دیکھیں گے کہ کون ہمیں پیسے دے گا اور ہمارا ملک چلے گا. تو یہ کب تک, ہم تو ہماری نسل تو ایسے چلی جائے گی کہ ہم اپنی نسلوں کو بھی کچھ نہیں سوچنا ہی نہیں ہے کہ ان کا ہی کچھ سوچ لیں. کیا ہمارے پارلیمنٹ آج تہیا کرنا ہے ہر بندہ اپنے پارلیمنٹ کے رکن سے, جب الیکشن آ رہے ہیں قریب, کہ جناب 4 سال کتنا پیسہ آپ پہ خرچ کیا حکومت پاکستان نے, اور اس کے متبادل پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. اور یہ کسی انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں ہم اس پہ بات کریں گے. یہ ایک اور ٹاپک ہوگا, یہ پارٹ 1 تھا کہ کیا ممبر نیشنل اسمبلی گلیاں اور نالیاں وغیرہ بنائے گا, کیا پارلیمنٹ کا یہ کام ہے؟ کیا جمہوریت نے یہی بتایا تھا کہ ممبر نیشنل اسمبلی سڑکیں اور نالیاں بنائے گا؟ اور کیا جمہوریت یہی کہتی ہے کہ یہ جو اپنا لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے وہ 1 صدی میں کتنے سال چلنا چاہیے؟ 1 صدی میں کہہ رہا ہوں میں 1-2-4 سال میں, کیونکہ 10 سال ہمارے ملک میں الحمدللہ الیکشن نہیں ہوتے. وہ کیوں نہیں ہوتے اس پہ بھی میں بات کروں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, کیونکہ بہت زیادہ وقت ہو جائے تو ہمارے دوست جو ہیں وہ بوریت میں چلے جاتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پہ بھی بات ہوگی, اور بھی بہت سے ایسے انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز دیکھنے میں ملیں گی کہ جن میں انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا. تو بہت شکریہ, ہماری ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, اور یہ ہم ایک قوم ہونے کی نشانی کے طور پہ ثابت کریں کہ ہم نے اپنے نمائندوں سے سوال ضرور کرنا ہے. بہت شکریہ, السلام علیکم.